Tangshela Pragya Bobana Hasteni Hapani Juba Jubai, Central Government Ministry of Statistics and Program Implementation Ilwajimung by Kaisa Samung Batang Panda Shankazaka, Ashani Pandoni Fiogurika Hastini Tiprasha Hamkre Tangbedri Montri Bikas Deburma, Ashani Pandavo, Koknarna Tangi Montri Bikas Deburma Shaka, or Pandani Bishingti, Tripura Hasteno Kobi. Kubuni haste rokni bo hamkrai angnai hini shakabo haste bo abahai samang butang panta songsamani bagai Ministry of Statistics and Program Implementation Department of Hambaya Farka Montri Bikas Deburma 2023-24 সালে রাজ্যের জিএসডিপি ছিল প্রায় 83 কোটি টাকা যা রাজ্যের সামাজিক ও উন্নয়নের সূচক ত্রিপুরায় 8 জেলায় उत्तर पूर्वांचल জেলাগুলির এসডিজি সূচকে 2021-22 শীর্ষে 15 জেলার মধ্যস্থান পেয়েছে। রাজ্যগুলির পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে এই কর্মশালা ত্রিপুরায় আয়োজনের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে মসপি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এই আঞ্চলিক কর্মশালার ফলস্বরূপ এটি সমস্ত অংশগ্রহণকারী রাজ্যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি আরো ভালো করে অর্থনৈতিক সুযোগগুলির মান নির্ণয় করতে সাহায্য করবে। Ashani Shamung Butang Pandani Bishingono, Koktum Panda Klaika Montri Bikas Deburma, a Koktum Panda Manjaka Statistic Tangbedini Secretary Abhishek Chandra, Ministry of Statistics and Program Implementation DGNK Santoshi, Ashani Koktum Panda Statistic Tangbedini Secretary Abhishek Chandra Shaka, Hakotani Rang Thongno, Goni Zagnai, Arawa Gross Domestic Product Kaisa Nankukmani Yakomo. Naraknai Ashani Shamung Batang Pandavo Analytical Dashboard no Hobi Kaisa Web Portal no Fiogurika 13টা স্টেটস আর উনি এই জায়গায় মিলে আলোচনা করবেন জিডিপি জিএসডিপি প্রোগ্রাম তারপর আমাদের যে নতুন হিসাবের ইকোনমিক সেন্সাস হবে পুরো ইন্ডিয়াতে ওই জায়গায় আলোচনা হচ্ছে এই জায়গায় 13টা স্টেটস মিলেই এই জায়গায় আলোচনা করছেন আর আমি ওনাকে নতুন প্র্যাকটিসেস আমার দফতর থেকে আমার দফতর ছাড়া যে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট মাননীয় মন্ত্রী মার্গদর্শনে নেতৃত্বে এই জায়গায় নতুন হিসাবে আমি যেটা করেছি এই সামনে ওনার বাকি রাজ্যের সামনে আমি রাখি এই ভালো প্রয়োজন এই জায়গায় হলো ই স্ট্যাটস প্ল্যাটফর্ম যে জায়গায় 23 ডিপার্টমেন্টসের ডেটা আমি কোলেট করে এক ড্যাশবোর্ড তৈরি করেছি আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনি ইনগ্রেশন করেছেন আর এটা লাইভ হয়ে গেল 23 ডিপার্টমেন্টস থেকে যে আপনি ইনফরমেশন চান অ্যাজ অন টুডে আপনি নিতে পারবেন আর এই ড্যাশবোর্ড একটা প্ল্যানিং মাধ্যমে টুল হিসাবে Ashani Koktum Pandava Kok Narkha Ministry of Statistics and Program Implementation DGNK Santoshi Hastini Gross Domestic Product no Bahai Khlaye Kra Khlaye Mano Abnatino Koklam Shalanini Bagino Ashani Panda Shankazaka मंत्री जी ने बताया कि डाटा किसी भी पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी डायरेक्शन में हमारा एक इंडिकेटर होता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम लोग एमओएस पे इसको कैलकुलेट करती है और उसमें एक कंपोनेंट होता है जो स्टेट की जो जीडीपी निकालते हैं तो उसी स्टेट की जीडीपी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए कैसे उसको कैलकुलेट किया जाए उसी के ऊपर आज का वर्कशॉप हमने रखा हुआ था तो इसका जैसे अभी अभिषेक चंद्रा जी ने बताया कि इसका बेस जो है अभी 2011-12 का है हम लोग उसको बेस को रिवाइज़ करने के प्रोसेस में है उस बेस के लिए हमने सारी एक्टिविटीज़ जो है वो टेकअप कर चुके हैं और इसके लिए एक हमारा बड़ा एक हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंस सर्वे होता है वो भी हमारा रिलीज़ हो चुका है 22-23 का उसी के बेसिस पे उसकी डाटा के बेसिस पे हम इसको रिवाइज़ करेंगे बेस को और एक आज आप देखेंगे शाम को हमारी एक और प्रेस रिलीज आएगी जिसके अंदर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ का डाटा जो है वो रिलीज़ होगा वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ का डाटा इस जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है उसी से हम इंफॉर्मेशन लेके इसको बेस को अपडेट करते हैं तो स्टेट को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए अपने स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए उसी डायरेक्शन में ये वर्कशॉप आज हमने ऑर्गेनाइज की है Ashani Shamung Butang Pandava Hastini 40 Fatar Hastini 60 Officers Rock Manjaka Bio Report Kokkhorang